Pwede sa bata. Pwede po sa bata. Smoking ball. Pasok na yan mo 50. Ito, Kano ganito, te? 20 po. 20 po? 20 pesos. Ate. Tapos na yan. Galing oh. Yun o, baby. Yung uso pa ito. Chocolate? Ano daw? Chocolate? Chocolate po. Salamat po. Lamig man. Ano talaga ito eh.